1.3b is called surds. Okay, apa contoh surd? Surd ni basically yang kalau kamu nampak simbol macam ni. Okay, so this one kita panggil dia square root. This one kita panggil dia cube root. So how do you pronounce for this one? So ini disebut nth root of b. Okay, so basically ini sama saja dengan b to the power of 1 over n. Tapi kita akan tengok benda ni lah, surd, alright? So this is called nth root of b. And you should know that all surds are irrational number. Okay, note that for final answer, if you have square root a over b, this is correct. Okay, so kalau kamu ada surd di bahagian nominator, bahagian atas, ini okay, tak ada masalah. But if you have something that look like this, maksudnya kamu ada a over square root b, kalau kamu nampak kata ada surd di bahagian denominator, ini adalah salah. Because surds cannot be denominator. Ini lebih kurang sama macam complex number. So katakanlah kamu ada 1 over 2 plus i, kat bawah tak boleh ada complex number. So apa yang kamu buat? Kamu rationalize. Samalah juga kalau kamu ada surd di bahagian denominator, nanti misalkan ajar kamu cara hilangkan surd di bahagian denominator dengan cara rationalize. Okay, so what are some of the example of surds? Contohnya adalah square root 11, cube root of 7, or you can say fifth root of 3, macam tu. Rules of surd ada beberapa. So the first one, nth root of a to the power of n is just 8. Okay, katalah kamu ada cube root of 5 to the power of 3. Cara senang dia adalah tukar surd ni jadi power. So this is actually 5 to the power of 3 to the power of 1 over 3. Dan kamu tahu kata nanti kamu akan dapat 5 to the power of 3 times 1 over 3, which is just 5 to the power of 1 ataupun 5. Okay, so kalau kamu tak boleh nak hafal formula ni, kamu buat macam ni pun boleh. Second rule, nth root of a times nth root of b is just nth root of a times b. So kat sini kamu ada fifth root of 11 times fifth root of 3. So this is just fifth root of 11 times 3, and you'll get fifth root of 33. Ataupun kamu boleh tukar dia jadi power untuk setiap satu ni. And apa yang terjadi bila power kamu sama, kamu boleh gabungkan dia. So dia akan jadi 11 times 3 to the power of 1 over 5, which is 33 to the power of 1 over 5. This one dia sebenarnya gunakan ab to the power of m, which is a to the power of m, b to the power of m. Yang this one, dia boleh tukar jadi ini. Okay. The third rule, nth root of a over b is nth root of a divided by nth root of b. So kalau kamu ada bahagi kat dalam ni, kamu boleh pisahkan dia. So this one, kita ada cube root of x over 27. So kita pisahkan setiap satu ni. Simplifykan apa yang boleh. Atas tak boleh simplify, so tinggalkan macam tu. Tapi bawah nanti kamu dapat 3. Ataupun kamu boleh tukar atas tu jadi x to the power of 1 over 3 over 3. Ingat, final answer mesti simplest form. Ini pun okey, ini pun okey. The fourth rule is, if you have square root a times square root a, it will give you a. So, square root 31 times square root 31, ini sebenarnya sama saja dengan square root 31 square. So, apa yang terjadi? Dia cancel out. Square root dengan square, dia akan cancel out. So, tinggal 31 sahaja. Okay, if you have square root a plus square root b to the power of 2, and then kamu boleh apply formula ini. A plus 2 square root ab plus b. Tapi Miss tak berapa suka this one. Miss suka gunakan yang basic punya, which is a plus b square will give you a square plus 2ab plus b square. So kat sini, Miss akan tukar dia jadi ini akan dianggap a, ini akan dianggap b.
So A square maksudnya square root 3 square plus 2A which is square root 3. And then dia ada B plus B square. And then kita simplifykan. So, square root 3 square is just 3. 2 square root 3 to square root 5 will give you 2 square root 15. Square root 5 square is just 5. Hence, the final answer is 8 plus 2 square root 15. The next rule is this one. So, kalau kamu nampak kat sini dia ada nth root of A is actually n times n root of A. So, nampak serabut kan? So, kalau Miss, apa yang Miss suka buat? Miss tukar semua ni jadi power dulu. So, kat sini kita ada cube root of 64, which is 64 to the power of 1 over 3. Tapi jangan lupa, dia ada lagi pula power lagi, which is to the power of 1 over 2. Kamu boleh simplifikan. 64 to the power of 1 over 3 is 4. And jangan lupa power dia masih lagi 1 over 2 kat situ. So, final answer is 2. Or there's actually another method. So, ini salin balik macam tadi tu. 64 to the power of 1 over 3 to the power of 1 over 2. Apa yang kamu buat? Power ni kamu darab dulu. And this will actually give you 2 as well. Okay, so dia ada dua method kat situ. The last rule of surd is this one. So, kamu nampak A square root B plus C square root B is A plus C square root B. So, benda yang sama kamu tarik keluar. Kamu factorize keluar tu. Alright? So, here we have 2 square root 5 minus 4 square root 5. So, benda yang sama adalah square root 5. So, tarik keluar dia. And nanti tinggal dalam bracket adalah 2 minus 4. Hence, the answer is negative 2 square root 5. But please be careful. Miss nak tegur pasal dua benda pasal surd. The first one is this one. Alright, square root A plus B is not equal to square root A plus B. Kalau kamu nampak operasi tambah ataupun tolak kat dalam surd, jangan sesekali kamu pecahkan dia jadi macam ni. Ini salah ya. Square root AB, ini betul. Dapat square root A times square root B. This is correct. No problem. But if you have square root A plus B, katalah kamu tulis square root A, kamu pisahkan dia jadi macam ni kan? Ini salah. Okay, dua benda ni tidak sama. Dia orang ni tak sama. Sebab tu Miss letak tanda equal, not equal to. Alright, so let's try an example to prove this theorem. So let's try square root 9. Okay, square root 9 kamu tahu kata dia adalah 3. Pada masa yang sama, square root 9 boleh tulis square root 4 plus 5. Okay, so this is just square root 9. Square root 9 is equal to 3. Katakanlah kamu kata, Miss, square root 4 plus 5 can be written as square root 4 plus square root 5. Okay, let's try to find what is this value. So, kat sini kita ada square root 4 plus square root 5. Dan kamu masuk kalkulator, nanti kamu akan dapat 4.24. Okay, so from here, we can see that, oh, square root 9 is 3. But square root 4 plus square root 5 is 4.24. So, by comparison, this value and this value are not the same. Okay, so kalau kamu lupa pasal property benda ni, kamu try and error macam yang Miss buat ni. Miss pun bukannya hafal sangat formula-formula ni. Cara dia adalah Miss try masukkan apa-apa nilai A dengan B kat sini. And then Miss try tengok, okay, ini kalau A 4, B 5. So, square root A plus B adalah square root 4 plus 5, which is square root 9. So, Miss try cari, okay, what is square root 9? Guna calculator. So, you'll get 3. This one, kalau Miss masukkan, Miss akan dapat square root 4 plus square root 5. And this will give you 4.24. So, kamu boleh compare. Oh, ini square root 9. Ini benda lain. So, kamu boleh nampak kata dia adalah tak sama. Okay, so that's how you do proving by yourself lah.
kalau kamu tak ingat property. And then the second one yang kamu kena hafal adalah square root AB is square root A times square root B when A and B are more or equal to 0. Okay, maksudnya kamu cuma boleh pecahkan dia jadi macam ni bila nilai A dengan B ni adalah kosong ataupun lebih besar daripada kosong. Okay, so dia mesti kosong ataupun positif lah untuk nilai A, B ni. Alright?